Daming mga medusa dito. Yan. Si Arabengo. Mula dito hanggang doon. Napadpad sila doon. Yan. Puntahan daw namin sabi ni Aldrin. Habang doon naman may nagpipictorial. Yan o. Papoposing-posing. Yan. Wow, sexy. No lo sé. Medusa. Ay jellyfish. Aldrin. Anong tawag dito sa jellyfish na to? Dami oh. Papa ko gusto palo. Hanggang doon, natagpad doon. Hanggang doon. Alam ko saan pupunta yung mga yun. Jellyfish. Azul. ¿Puedo tocar? Sí, toca. Yan oh. Jellyfish pala to. Akala ko mehilyones. Ay. Hanggang doon. Dami napadpad dito. Ko gusto. Grande. Coge grande. Coge uno. Coge uno. No, okay. Significa que. ¿Puedo? Sí. Ya está. Vas a deslizar, hombre. Vas a resbalar ahí. Vaya. Guys, hanggang dito. Yan. Ewan ko kung saan pupunta yung dalawang doon. Parang magtatago sila. Yung mga kawalan dito. Okay. Alguien ha pisado, Ok, estaría bien. Alvin, a pescar ahí, está bien. ¡Ay! ¡Qué grande medusa! Mira, quito. ¿El qué? Quito. ¡Ay! Quito. ¡Ay! Hello kakabsat, mapanggabi at fishing. Favorite dagiti oping may mapalat fishing. Ito'y tatari pa panami hanga di jay asideg mi nga beach. Bye bye haan. Hanga jay dito'y kami nga bye bye. Ito'y Agua Blava. Jaya Migat Playa Fonda. Ada ti tao dato'y Agua Blava. Ada ti customers dan hotel deta, hotel restaurant. Mama, esto es de calamar. Aquí hay calamar. Ah, si. Ay, kakabsat. Agawit kami pero daka no fish. Mabatit siguro. Nagpaisa ka batit. Lamis pa lang agawit kami. Daki mamakam kasipay. Ay, kasipay. Papatalawin? Si Bibiyag? Ay, patalawin mo kasi mo. Shit. Patalaw pa yun kasi. Ven, suelto. Sí. Tira allá para la basura. Tira al mar. Hace así. Ven. Mira. Palubusan ni kasi. 1, 2, 3. Olbe. Bakal pie. Bye bye.